Sa wala pa nagpakamatay si Jesus Christ kanato, nahilayo kita sa Dios Amahan. Mao na iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Jesus diri sa kalibutan aron lamang nga magpakamatay sa atong mga sala, mulukat kanato tungod kay makasasala ta aron kita mahimong matarong. Nag-ingon diri sa Romans 3 verse 23 hangtod sa 24. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi sa kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. So unsa man tong gasa katong kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Ug sa ikatulong adlaw nabanhaw siya. Mautong naghimo nato og matarong kay pwede naman ta mangayo og pasaylo, pwede na ta modawat niya ingon nga atong Dios og bugtong personal nga manluluwas. Sa ingon ni ana mahimo na tang matarong diha sa iyang atubangan.